कथा कवितारे आम मन निये सिकिणी गीतरे गपरे कथा कवितारे आम मन निये सिकिणी खरा हेउ कि वर्षा हेउ बात्या हेउ कि बन्या हेउ ठीक समयरे देश विदेशर खबर दिजे आपण मैंने शुणुंट कार्यक्रम आम राज्यर श्रोता कहे आकाशवाणी कथा से आकाशवाणी कथा कहवाई आज दिन में ओभर टेलीफोन आम सहित जोड़ी होती अति परिचित रेडियोर वरिष्ठ श्रोता भाई अनिल मिश्र महोदय जो महोदय जन्म तालचेर सहर में किंतु एबे कटक भुवनेश्वर रास्तार नखरा पाखापाखि निज नुआ घरे चलतु कथा हवा सार कौन कहते। मो ना हूँ अनिल मिश्र मु फुल नखरा पाखापाखि रोचे एबे रेडियो शुणा रेडियो तो मोर शुणा बोधे पिला दिन आरंभ करी मु गर्वित एथपाई कि मु ओडिशा रे जन्म ओडिशा रे ओडिया रेडियो सेंटर ओडिया गीत शुणा ओडिया भजन शुणा ओडिशा रेडियो सेंटर प्रोग्राम शुणा मु बहुत भल पाए जहाद्वारा कि रेडियो को मुझे भूली भी पारे। तालचेर हूँ बोधे ओडिशा रे गोटे प्रमुख स्थान भितर गोटे हम जो माँ हिंगुला अच्छा तापर से तालचेर फेमस एथपाई कि तालचेर कोईला बोधे ओडिशा रे समस्ते जानवे कि तालचेर कोईला बहुत अच्छी कोईला वर्तमान मुख्य स्रोत तालचेर थिला बेले बापा एक्चुअली मोर रेडियो बजाती बहुत बापा को मुझे शिखी से रेडियो बजाती कि मत रेडियो बजेवा केवे दिखती सी जो जाती हरी ऑफिस मुझे रेडियो बजेवा आरंभ करे आउ रेडियो प्रोग्राम गुड़ाक सेठू शुणा अभ्यास हो बापा तो चली गले बापा चलीगला मुझे गोटे चिंता कली ना रेडियो को केमिति मु गोटे रेडियो म्यूजियम बनईबी मो मुंड भितर एटा आसला तापर मु रेडियो कलेक्शन करवा स्टार्ट कली आज रेडियो मो पाखे बहुत गुड़ाए रेडियो अच्छी जोटा कि माने भाग्य मोर भल कि जानी भगवान मो ऊपर किसी आशीर्वाद अच्छी मोर सब रेडियो गुड़ाक बहुत बढ़िया बाजू मु कटक पाखे घर बनैली ये कि मो रेडियो सेंटर जेहेतु पाखरे अच्छी रेडियो गुड़ाक मु सब क्लीयर शुणी पारि सेटा मते बहुत आनंद दउछ वर्तमान टाइम रे। सर आपणकर पेशा हूँ इंजीनियरिंग किंतु निशा हूँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस संग्रह करने विभिन्न पुराणा गीत संग्रह करने अनेक रेडियो श्रोताबंधु तैयारी करने किंतु ता पूर्व आमको कहतु आकाशवाणी सहित आपण प्रेम केबे केमिति रे कोउ दिन जेतबे पिला थिलु सेतबे तो टीवी आसी नथिला से रेडियो ही एक प्रमुख माध्यम थिला रेडियो रे शिशु संसार प्रोग्राम माने सुनबार बहुत गुडा अभ्यास थिला सेतबे शिशु संसार प्रोग्राम दिए बोधे से अधा घंटा आम रेडियो पाखे आउ हलिबार गुआटे ना से बसतु शिशु संसार शुणा तापर से सिनेमा गीत अनुरोध कर गीत शुणा बापा अनुरोध चिठी दियंती बापा चिठीटा के पढ़ा हम से माने आम रेडियो पाखे सेमती बस था बापा नाटा कह बापा ना सहित आम ना भी जोड़ी दे बापा ना है क्षितिश चंद्र मिश्र जो आम नाटा आम रेडियो शुणी दबू माने गोटे से माने आम भर गोटे मजा आसी जाए आम ना आज रेडियो रे देला यही जो आनंद रेडियो मजा समय साथी आम आकाशवाणी आपण मन कौन कहूँ आम राज्यर जन श्रोता भाव में देखो वर्तमान समय को ताल दे आकाशवाणी भी तार कार्यक्रम प्रसारित करुच्ची निश्चय किसी गोटे चेंज भी आसी आगे जमी होता ताठू बेटर एबे भी हो किंतु आमर लोक मैंने श्रोता मैंने जो मैंने अच्छा से मैंने आकाशवाणी शुणा कि चेष्टा करना कि एबे भी आपण माध्यम जानवाक चाहे आप रेडियो शुणु रेडियो शुणिले रेडियो भितर जो प्रोग्राम दौची जोटा आप शुणुना जानी पारु ना मु भावुची से शुणिबे निश्चय आकाशवाणी की पूर्वपरी बहुत भल पाइबे एबे भी आकाशवाणी से तार पूरा जेमिति थिला ताडू बहुत बढ़िया होइछि क्योंकि आप शुणिले ही जानीपारे जदि न शुणिक आम कह आकाशवाणी भल बाजुनी भल जिनिस दौनी ना जो मैंने कहते एक्चुअली से शुणुना शुणिले से बुझीपारे जानीपारे आ निज को निजे चेंज करें देखो मु तो जड़े श्रोता मु
ଏତେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣ ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକେ ଆଉ ରେଡିଓ ଶୁଣାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ସେଇ ଜଣକ, ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ରେଡିଓ ବାଜୁଛି, ଏତେ ବଢିଆ ବାଜୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ରେଡିଓ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଆପଣ ରେଡିଓ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ତେଣୁକରି ସେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଇ ଫୋନ ତାଙ୍କୁ କଥା ହୁଏ। ଆମେ ରେଡିଓର ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କି ଯଦି କହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ବି ରେଡିଓ ସହିତ ମୋର ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣ ମତେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି ସେମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଠି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ କହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡାକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରେ। ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାରେ, ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶ୍ରୋତା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ବି ହବି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ। ତଥାପି ଆକାଶବାଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ରେଡିଓ କହିଲେ ଆକାଶବାଣୀ କି ବୁଝାଏ। ଆକାଶବାଣୀରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା, ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଶୁଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକତା ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ଭାଷା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି ଆକାଶବାଣୀ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ, ଖାଣ୍ଟି ସତ କଥା। ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପର୍ସନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ। ସାର୍, ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କଣ କହେ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ସେ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବି। ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀ ତାର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ମୋ ପରି କେତେ ବି ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉନ୍ନତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଟାଇପର, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଖାଲି ମୋର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି, ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ନା ସେ ମନକୁ ବି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ସବୁଠୁ ନିଆରା, ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ବଢେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମିଶେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ନିଜେ ବାହାଘର ହୁଏ, ବାହାଘର ପରେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ବି ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲି, ବାପା ଗୋଟିଏ ରେଡିଓ ବଜାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲି। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡିଓରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିବନି। ରେଡିଓ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ରେଡିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିର ଗୋଟେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋର ଆସିଛି କି ନା ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ରେକର୍ଡ କାହିଁ ଶୁଣିବି? ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଆନାଲଗ, ଆନାଲଗ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି। ରେକର୍ଡ ଯିଏ ଶୁଣିଛି ତା ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବ। ତେଣୁକରି ରେକର୍ଡର କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ଓଡିଆ ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଜେନେରାଲି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବି ବହୁତ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ରେକର୍ଡରେ ମୋ ଘର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଓଡିଆ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ୍ୟାସେଟ ଆସିଲା। କ୍ୟାସେଟ ବି ବହୁତ କ୍ୟାସେଟ ମୋ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ବହୁତ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର। ମୁଁ ବେଶୀ ଓଡିଆକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ସିଡି, ପେନଡ୍ରାଇଭରେ ତ ବି ଗୀତ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତକୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ମତେ ଘର କଥା ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କାହିଁ ଘର ବନେଇଲି, ନା ମୋ ରେଡିଓ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ବାଜିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଛି। ସେ ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଘରେ ବଜେଇ ପାରିକି ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ମୋର ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମୋର ସମୟ କେମିତି କଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସେ ରେଡିଓ ରୁମ ରେ ହିଁ ବସେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆଗେଇଛି,
तेणुकरी मोबाइल रे रेडियो आप आजिकल आसी रेडियो आप रे बहुत सबु ओडिशार कि ऑल इंडिया रो भी सबु सेंटर गुडा से अच्छी जनरली किंतु मु आपको यूज बेसी करेनी मु चाहे जे रेडियो रे बाजिबा दरकार ता मजा गोटे अलग मोर आप हेले आपन इंटरनेट दरकार इंटरनेट सब जगह अवेलेबल न थाए आपन सुनी परिबेनी किंतु गोटे रेडियो रे जदी तीनटा दीटा बैटरी भी पड़ी जे आपन जुआडे गले भी से रेडियो बाजिबो आपन कार जाउचंदी कार रेडियो अच्छी रेडियो बाजी परिबो सेठी नेट किसी दरकार नाही तेणुकरी मत रेडियो शुणवा रेडियो रे ही रेडियो शुणवार मजाटा गोटे अलग अच्छी मोर सेटा गोटे अभ्यास आउ इवन मु खाली रेडियो शुणवा एथरे भी नहीं मु भी टेक्निकली रेडियो विषय बहुत किसी मोर माने नॉलेज अच्छी गोटे रेडियो चैनल थरे तांकर स्टेरियो ट्रांसमिशन थिला तांकर सेतोले स्टेरियो चैनल ले गोटे चैनल बाजू नथला गोटे चैनल बाजुला मु तांको फोन नंबर जोगाड़ करी जाउतले फोन कली से तांको रेक्टिफाई करथिला मो विषय पचारथिला आपण केमि जानिले ई सब मु बहुत खुशी लागितला मु कहली नाही आपण डिफेक्ट मु आपन कहि दिले आपण ठीक भी करदेले बहुत खुशी लागिला जाहु से मते से 5 मिनिट ट्रांसमिशन बंद कर देथिले ट्रांसमिशन बंद करी सजाड़ी थिले हम कहली जाहु हे गेला तो ठीक है से कारण से माने भीतर सुन जानि पाउनंदी बाहर कोन हम सुनुजे जेहेतु मु सबले सुने जिनसटा त मते डिफेक्ट जना पड़ी गला तबे सर आजिर कार्यक्रम रो आपण विदाय नवा पूर्व अनिल सर श्रोता बंधु मन को कोन कहिबे रेडियो श्रोता होची माने खोला दिल वाला होवा दरकार से माने खोला दिल वाला एक्चुअली किंतु रेडियो भीतर कोनसी अलिया आवर्जना भर्ती करंतुनी मन खोली रेडियो सुनतु मन खोली रेडियो रे जदि किछि उन्नति चाहउछंती तबे किछि कुहंतु तबे रेडियो समस्त सुनिबे रेडियो को समस्त भलो पाइबे आ भलो भी पाइबा बढ़िया दरकार आपण रेडियो सुनतु जदि किछि असुविधा हला मो सहित जोगाजोग करंतु मु समस्त पई राजी अछि समस्त को कथा सुनिया पई जदि कहार किछि असुविधा अछि मते जणैबे मोर मोबाइल नंबर होछि 94378505 94370505 शेषरे मु गोटे कथा कहि समस्त को रेडियो जोठी मु सेठी मु जोठी भी अछि मोर रेडियो श्रोता सांग माने जो अनछंती से माने भी मो पाखरे असंती बोली मु भाबुची तेनु करी से माने भी रेडियो जोठी से माने भी सेठी श्रोता बंधु आम कार्यक्रम आपन को केमिति लागिला निश्चित भाव में मतामत देवे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ता सहित जो श्रोता बंधु मैंने एमती एक कार्यक्रम में आकाशवाणी कथा कहवाक चाहूँगी ताहले आपण 8847862377 यही नंबर रे कॉल करें। हाँ आज आप शुणुले आमर वरिष्ठ रेडियो श्रोता भाई अनिल मिश्र मुहर किछि कथा किंतु आमर जो श्रोता बंधु बा भाई भौणी मैंने अनिल बाबू संस्पर्श में आसीचंती बा तांको कथारे आज रेडियोर जड़े नियमित श्रोता पलटि जाइचंती जदि केही अनिल सार को तथा आपणक प्रति तांको भलो पाइबार कथा कहबाकू चाहूथान्ते ताहले निश्चित भाव में 8847862377 यही नंबर रे आपणक वॉइस रेकॉर्ड करी पठाई परिबे ता सहित निजर फोटो एवं संपूर्ण ठिकाना पठाइबाकू भूली न जाते जो कथा को आमे परवर्ती कार्यक्रम में सामिल करि परिबो। तेबे श्रोता बंधु बाकी कथा आसंता अध्याय रे आउ जने आमर प्रिय श्रोता बंधु साथी रे सेतबेले जे नलिनी को विदाय दियंतु। नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय स्वस्थ शिक्षा सूचना मनोरंजन वार्ता